महंगाई का असर तलबा पर पड़ने लगा। किताबें स्टेशनरी महंगी होने के बायस वालिदैन के लिए बच्चे पढ़ाना मुश्किल हो गया। पंजाब भर में 10 लाख तलबा स्कूल छोड़ गए। लाहौर में 30,000 से ज़ायद तलबा ने पढ़ाई छोड़ दी। माहिरीन तालीम ने अगस्त तक मजीद 10 लाख बच्चों के स्कूल छोड़ जाने का खदशा जाहिर कर दिया। किताबों और नोटिस बुक्स की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। महंगाई का तूफान बच्चों का मुस्तकबिल भी निगलने लगा है। किताबों और स्टेशनरी का सामान महंगा होने से बच्चे स्कूल छोड़ने लगे हैं। सुबह भर में 10 लाख तालिब इल्म स्कूल छोड़ गए हैं। किताबों और स्टेशनरी का सामान सस्ता न किया गया तो अगस्त तक मजीद 1 मिलियन बच्चे स्कूल छोड़ जाएंगे। माहिरीन तालीम ने किताबों और नोट्स बुक्स की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। माहिरीन तालीम का कहना है कि हुकूमत शरह ख्वानगी में इजाफे के लिए ताजरों को कागज पर सब्सिडी फराहम करे। सस्ता कागज फराहम करने के साथ बच्चों को रियायती कीमत पर किताबें और नोट बुक्स भी मुहैया की जाए। स्टेशनरी किताबों पर सब्सिडी ना दी गई तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की तादाद 2 मिलियन से तजावज कर जाएगी। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जुनेद, महंगाई अब तलबा की तालीम पर भी असर अंदाज होने लग गई है। जी यकीनन, जो किताब 150 रुपए की थी वो 110 रुपए की होगी और तकरीबन 100 से 200% जो है वो किताबों की कीमतों में इजाफा है। गरीब बच्चे के लिए जो है वो अब किताबें खरीदना भी मुश्किल हो गया और यही वजह है कि बच्चे जो है वो अब पुरानी किताबें जो है वो ढूंढते फिर रहे हैं और पुरानी किताबें भी जो है वो नहीं मिल पा रही क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं और बच्चे जो है वो अपना होमवर्क भी कर नहीं पा रहे। और अगर किताबें जो है वो 100 से 200% महंगी हो जाएंगी तो ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ कर जा रहे हैं। अगर प्राइवेट स्कूलों की रेशो देखें तो पंजाब में तकरीबन 10 लाख बच्चे जो हैं वो एनरोल्ड नहीं हुए बल्कि कम दाखिले हुए हैं। और अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में भी अभी तक किताबें नहीं आई और प्राइवेट स्कूलों में जिन्होंने खरीद के बच्चों को पढ़ानी है वहाँ पर भी किताबें जो है वो दस्तयाब नहीं है। और तकरीबन जो अगर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए वो गैर मुल्की किताबें जो है उनको पढ़ाई जाती है। 7,000 रुपए से 12,000 रुपए का कोर्स हो गया तो वो वालिदैन अपने बच्चों की फीसें जमा कराएंगे या फिर वो उन्हें किताबों का कोर्स लेकर देंगे। और दूसरी जानब जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से यूनिफॉर्म और स्टेशनरी किताबें भी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हुई हैं और वालिदैन परेशान है कि वो किस तरीके से बच्चों को। जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। माहिर तालीम रज़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस सूरत हाल पर बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सूरत हाल ये है कि महंगाई अब तलबा की तालीम पर भी असर अंदाज होने लग गई है। किताबें और स्टेशनरी इतनी महंगी हो गई हैं कि पंजाब भर में 10 लाख तलबा के जो वालिदैन हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्होंने तालीम ही छुड़वा दी है। कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। 10 लाख से बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो इस वक्त पिछले 6 महीने में स्कूल छोड़ चुके हैं और अभी ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले आने वाले 6 महीने में मजीद 8 लाख 10 लाख बच्चे और छोड़ देंगे। देखें, जो नया सेशन शुरू होने वाला है ना अगस्त में, उससे पहले वालिदैन के पास इस वक्त उनके जेब में पैसे नहीं मौजूद कि वो किताबें खरीद सकें, स्कूल की फी दे सकें। इस कदर महंगाई हो गई है, इस कदर एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं कि वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल है कि बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। और अगर जितनी तेजी से खाने पीने की अशिया महंगी हो रही हैं, क्या वालिदैन पहले बच्चों का खाने पीने की चीजें पूरी करें, क्या तालीम की तरफ पूरा करें? इस जुमरे में कई दफा गवर्नमेंट से गुजारिश की गई है कि आप एजुकेशन कार्ड एक मुतारिफ करवाएं जिसके जरिए वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों की फीस अदा कर सकें, उनको स्टेशनरी सस्ती मिल सके, किताबें सस्ती मिल सकें या गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज मिल सकें। देखिए, जो पिछले 1-1.5 महीने में कागज जितना तेजी से महंगा हुआ है, कागज की प्राइसेस, किताबों की प्राइसेस, बुक्स की कॉपीज की प्राइसेस बढ़ी हैं। वो वालिदैन जो बच्चा जो 2,000 रुपये फीस देते थे, 2,500 देते थे, उनके लिए नामुमकिन है कि इस वक्त वो नए रेट के ऊपर किताबें खरीद सकें, अपने बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और अगर बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं होगी तो ये बच्चे चाइल्ड लेबर में चले जाएंगे या आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगे। हम पहले ही 25 मिलियन बच्चा पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल है और हम फिर दोबारा महंगाई का जो सारी फोर्स है वो हम एजुकेशन की तरफ कर रहे हैं तो डेफिनेटली और बच्चा स्कूल छोड़ेगा और ये हमारा मुल्क जो है ऐसे अंधेरों में चला जाएगा जहाँ से कभी भी बच्चे या हमारे जो आने वाले पौध है, फ्यूचर के जो हमारे मेहमान हैं, वो तालीम ही हासिल नहीं कर सकेंगे। तो इस पे गवर्नमेंट को फौरी तवज्जो देनी चाहिए और फौरी तौर पे इस पे लाएअमल बनाना चाहिए। कोई सब्सिडी की फॉर्म में दें, किसी तरह से एजुकेशन कार्ड मुतारिफ करा दें, तालीम आसान प्रोग्राम मुतारिफ करा दें, कोई ऐसी पॉलिसी मुतारिफ करवा दें जिससे वालिदैन को रिलीफ मिले। और मैं यहाँ पे एक और बात भी आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ कि स्कूल भी
पब्लिशर भी अपना प्रॉफिट लेता है, पब्लिशर से पहले मिल भी, जो पेपर मिल है वो भी अपना प्रॉफिट लेती है, फिर स्कूल भी अपना प्रॉफिट लेता है। इन सब को चाहिए कि अपने प्रॉफिट को कम से कम करें, या इसको प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए इस चीज के ऊपर। बच्चों की किताबें और कॉपियां और स्टेशनरी, इनके ऊपर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, और इसका सारा बेनिफिट बच्चों को और तालीम को और हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको मिलना चाहिए। अच्छा रज़ाउर रहमान साहब, जिस तरह आपने इसका जिक्र किया पेपर की कीमतों में इजाफा हुआ, हुकूमत की जानिब से पेपर पर सब्सिडी अगर दे दी जाए तो ये कीमतें कम हो सकती हैं, आप क्या समझते हैं? हुकूमत का फोकस नहीं है बच्चों की तालीम? देखिए, इसके ऊपर अगर तो बड़ा आसान हल चाहती है हुकूमत, तो हुकूमत सबसे पहले जो इम्पोर्ट पेपर जो इम्पोर्ट किया जाता है उसके ऊपर ड्यूटी को ख़त्म करे या ज़ीरो करे। हुकूमत इम्पोर्टेड पेपर के ऊपर 43% ड्यूटी आयद करती है, इसके अलावा 20% दीगर अखराजात आयद करती है, और 63% जो अखराजात पड़ जाते हैं वो वालिदैन की जेब से, एंड यूजर की जेब से निकलते हैं। तो बच्चों के लिए आसानी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म करें, ये एक लाजमी चीज है, नेसेसिटी है बच्चों की। वालिदैन की तालीम किसी सूरत में नहीं छोड़ी जा सकती। लोग 2 वक्त का खाना छोड़ देते हैं लेकिन बच्चे की तालीम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लोग अपनी ख्वाहिशात को साइड पे रख देते हैं लेकिन बच्चे की तालीम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो गवर्नमेंट को भी अपने बच्चों की तालीम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और बच्चों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। तालीम आसान प्रोग्राम शुरू करना चाहिए जिसमें ड्यूटी को भी कम किया जाना चाहिए, सब्सिडी भी दी जानी चाहिए। जो हमारे यहाँ की लोकल मिल्स हैं जो पेपर प्रोड्यूस करती हैं वो मोनोपोली बना लेती हैं और फिर पेपर को ब्लैक में करके महंगा बेचती हैं, और उसका सारा असर आम बंदे की पॉकेट पे जाता है और आम बंदे को वो चीज महंगी खरीदनी पड़ती है और उस बच्चे की तालीम के ऊपर हर्ज जाता है। तो ये सब पॉलिसीज के ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक्शन लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए, बच्चों के लिए आसानी, वालिदैन के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। अच्छा रज़ाउर रहमान साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो पॉलिसीज़ बनाती है तालीम के हवाले से, चाहे वो किताबों या कॉपियों पर सब्सिडी हो या ओवरऑल जो पढ़ने के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से है, वो पॉलिसीज़ ठीक चल रही हैं? देखिए, इसमें मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से ही गुजारिश करूंगा कि मिसाक़े तालीम कर लेना चाहिए। मिसाक़े तालीम वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे पास 3-4 लीडर हैं मेन, उन्हीं की पार्टीज ने हमेशा आके हुकूमत करनी है। उन सबको चाहिए कि तालीम के ऊपर मिसाक़े तालीम कर लें और एक एजेंडा बना लें अगले 15 साल के लिए, और तमाम लोग उसको फॉलो करने का हलफ उठाएं और उसी को फॉलो करें और इनकी कीमतें मुंजमद कर दें, फीसें मुनासिब कर दें। और एजुकेशन कार्ड की जो मैंने पहले पॉलिसी आपको अनाउंस की, वो अगर एजुकेशन कार्ड KPK में अनाउंस कर दिया गया इस दफा बजट में, अगर पंजाब में बाकी सूबों में भी कर दिया जाए तो वालिदैन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि वो इसके जरिए फीस अदा कर सकेंगे। और अगर एजुकेशन कार्ड में फी बच्चा गवर्नमेंट 3,000-4,000 भी देती है तो गवर्नमेंट का फी बच्चा जो वैसे खर्च आता है वो 10,000 रुपया गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के ऊपर खर्च आता है, तो गवर्नमेंट को उसमें भी बचत है, गवर्नमेंट को उसमें फायदा है। फिर उस बच्चे को जो एजुकेशन कार्ड के जरिए अपनी फीस जमा कराएगा उसको अच्छी तालीम भी मिल सकेगी, और जो बच्चा 25 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है वो भी स्कूल आने का उसके पास आसानी आ सकेगी और वालिदैन अफोर्ड कर सकेंगे और अपने बच्चों को तालीम की तरफ रागिब करेंगे और फिर हमारा तालीम की तरफ रागिब करेंगे। बहुत शुक्रिया रज़ाउर रहमान साहब आपके वक्त के लिए। सदर अंजुमन ताज़िरान पाकिस्तान खालिद परवेज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। खालिद परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। किताबें और स्टेशनरी इतनी महंगी हो चुकी हैं कि पंजाब भर में अब 10 लाख तलबा स्कूल छोड़ चुके हैं। लाहौर की बात करें तो 30,000 से ज़ायद तलबा हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? देखिए, गरीब आदमी के लिए कापी किताब उससे छीन ली गई है। ये इतनी महंगाई कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, लेकिन इसका सबसे बड़ा फैक्टर हमारे यहाँ एक पेपर माफिया है। जो महंगाई जरूर हुई है लेकिन पेपर माफिया ने इंतहा कर दी। उन्होंने 105 रुपए वाला कागज 210 रुपए पर चला गया, तो जाहिर ही है 25 रुपए की कापी 100 रुपए की जानी है। किताब बच्चों की पहुंच से बाहर है। बच्चे स्कूल कैसे जा सकते हैं? जो 70,000 रुपया भी तनख्वाह लेने वाला आदमी है अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़वा सकता। और ये 30% स्कूलों में दे के किताबें, तो फ्री किताबें देकर, तो ये तालीम फरोग को आप नहीं कर सकते। इससे सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि कीमतें उनकी पहुंच से बाहर। हालांकि स्कूलों में फीसें नहीं है लेकिन उसके बावजूद इतनी महंगाई कर दी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और बाद स्कूल है जहाँ पर डॉलरों में फीस ली जाती है,
یہ حکومت پاکستان ہے یا امریکہ ہے یا انگلینڈ ہے جہاں ڈالروں میں کی ڈالر کرنسی چل رہی ہے. بڑی شرمناک بات ہے. اس کو فوری نوٹس لینا چاہیے اس کا. ڈالروں میں کی جو فیس ادا کرتے ہیں تو کتنی دیر کریں گے؟ ڈالر کہاں پر پہنچ گیا؟ اور یہ غریب آدمی جو ہے وہ کاغذی بچے کو رف کاغذ کی قیمت 210 روپے ہے جو لوکل انڈسٹری کا تیار شدہ جس میں امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں لگتی, جس میں ویسٹ پیپر لگتا ہے, جس میں توڑی لگتی ہے, اس سے بننے والا کاغذ 210 روپے ہے. تو پھر بچے کہاں سے کتابیں لیں گے؟ اگر یہی عالم رہا تو میں ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 10 سے 15 سال 18 سال کے بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے تھے وہ محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلائیں گے. اچھا خالد پرویز صاحب, آپ نے پیپر مافیا کا ذکر کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پیپر مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے یا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہی نہیں حکومت کی جانب سے کی جاتی؟ دیکھیں, ہم نے اتنا شور مچایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید پتا چل گیا کہ یہاں مظلوم ہے لوگ, یہاں مارے جا رہے ہیں, تو ان حکمرانوں کو نہیں پتا چلا. پھر کیوں خاموش ہے؟ یہ ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں. اس کا حل ہے کہ اس کو آپ اگر لگام ڈالنا چاہتے ہیں مافیے کو تو پھر باہر سے کاغذ آنے دیں, ملک کے لیے قربانی دیں. کوئی نہیں قومی خزانے کو نقصان ہوگا. یہ بھی قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے کہ کروڑوں روپے کے انڈر ایڈوائزنگ ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ یہیں سے ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ باہر سے آنے کی اجازت دیں تاکہ ان 4-5 بلوں کی منوپلی ختم ہو اور لوگوں کو اچھا معیاری کاغذ بھی ملے. یہ اس کاغذ پر چھپنے والی کتاب کی زندگی صرف 6 ماہ ہے اور جو باہر سے آتا ہے کاغذ اس کی زندگی 6 سال ہے. آپ کمپیریزن کریں کہ وہ کیا ڈالتے ہیں اس میں. وہ پیور پر اپنا مال آتا ہے اور انہی ریٹوں پر ہوتا ہے. اچھا خالد پرویز صاحب, ابھی رضا الرحمان صاحب بات کر رہے تھے میثاق تعلیم کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو اکٹھا ہو کر تعلیم کے کم از کم معاملے پر, بچوں کی تعلیم کے معاملے پر ایک ہونا چاہیے اور مل کے لاہ عمل اس حوالے سے طے کرنے چاہیے تاکہ غریب کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکے؟ دیکھیں, یہاں پر پوری ٹریڈ, پورے لوگ ایک ہیں اور پورے ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ ایک ہیں, چاہے جو بھی ہے. اور جو مافیا ان میں بھی ہے تو ان میں بھی ہے. انڈیا غیر ملکی کے نام پر یہ پاکستان ہے کہ میرے ملک کا جس میں نام نہیں ہے ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. میرے ملک میں جن کا کلچر نہیں ہے وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. میرے مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو پھر شرم کرنی چاہیے, کوئی اس چیزوں کو روکنا چاہیے. آپ کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ ٹھیک ہے خالد پرویز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ماہر تعلیم رضا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. آج رات 9 بجے کاروباری مراکز بند کرنا ہوں گے. ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس میں کاروباری مراکز بند کرانے کے لیے عمل درآمد کا حکم دیا گیا. رات 9 بجے تھوک اور پرچون کی دکانیں, بیکریاں, شاپنگ مالز کو بند کرایا جائے گا. شادی ہالز رات 10 بجے تک کھلیں گے. 11 بجے ہوٹلز, ٹیک اوے, تفریحی مقامات بند ہوں گے. دکانیں بند کرانے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. 5 تحصیلوں میں 18 کلسٹر بنا دیے گئے. سی سی پی او بلال صدیق کہتے ہیں ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جانتے ہیں. شہزاد بتائیے گا, 9 بجے مارکیٹس بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کیا میکانزم بنایا جائے گا بند کرانے کے لیے؟ جی بالکل, پنجاب حکومت کی ہدایت پر آج سے رات 9 بجے دکانیں, کاروباری مراکز, بازار بند کرنے کے عمل کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا. آج پنجاب حکومت کی جانب سے ضلع انتظامیہ کو ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئی تھیں اور انہی ہدایات پر ڈی سی لاہور کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی منعقد ہوا ہے. اور اس اہم اجلاس میں تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور اس کے علاوہ ایم سی ایل کے افسران بھی شریک ہوئے. اور اس میں ڈی سی لاہور محمد عمر شیر ٹٹھا کی جانب سے تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور اس کے علاوہ میٹروپولیٹن کارپوریشن آفیسرز کو بھی اور اس کے علاوہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور دیگر مشینری کو بھی یہ ہدایت کی گئی کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر
مکمل طور پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس حوالے سے شہر بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز کی زیر نگرانی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں، اور شہر کے 5 اسسٹنٹ کمشنرز کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ خود بھی فیلڈ میں نکلیں اور جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں ان کی فیلڈ میں موجودگی کو بھی چیک کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کی جانب سے جو ہدایات کی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کرانے میں اپنا 100% کردار ادا کریں۔ تو آج سے اس پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آج شہر کے مختلف علاقوں میں واقع بازار، مارکیٹیں، کاروبار مراکز، شاپنگ پلازے، اس کے علاوہ کریانہ کی، ہول سیل کی اور پرچون کی دکانیں، اور اس کے علاوہ جو شہر کے بڑے ڈپارٹمنٹل سپر سٹورز ہیں ان کو بھی بند کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور اس پر عمل درآمد کی ہدایت بھی ڈی سی کی جانب سے کر دی گئی ہیں۔ جو کاروبار اس سے استثنا ہوں گے ان میں جو میڈیکل سٹور ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، اور اس کے علاوہ ٹائر پنچر شاپس ہیں، ان کو جو ہے وہ اس سے استثنا دیا گیا ہے۔ جی ڈی سی لاہور ٹھیک کا ہے شہزاد، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا کی زیر قیادت فلیگ مارچ میں ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، ڈولفن، پی آر یو اہلکاروں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ والٹن روڈ، غازی روڈ، چنگی امر سدھو، شنگھائی پل، اتحاد پارک میں کیا گیا۔ تفصیلات اسرار خان سے جانتے ہیں۔ جی اسرار۔ جی، رات 9 بجے تجارتی مراکز بند کرنے کے حوالے سے ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا ہے۔ یہ فلیگ مارچ والٹن روڈ، غازی روڈ، چنگی امر سدھو، شنگھائی پل، اتحاد پارک اور میو کالونی میں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ فلیگ مارچ شہریوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، اور شہری اور خاص کر جو تاجر برادری ہے وہ حکومت مقرر کردہ وقت پر اپنے تجارتی مراکز اور دکانیں بند رکھے۔ ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے اسرار، بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے صحت کے منصوبے فنڈز کی فراہمی کے منتظر ہیں۔ نئی صوبائی حکومت نے صحت کے بڑے منصوبوں کے فنڈز روک لیے۔ سر گنگا رام ہسپتال میں زیر تعمیر 600 بستروں، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے فنڈز فراہم نہ کیے گئے۔ ہسپتال کو طبی آلات سمیت دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے 2 ارب روپے سے زائد فنڈز درکار ہیں۔ ہسپتال کا منصوبہ پی این ڈی بورڈ کے بے جا اعتراضات کی نظر ہونے لگا۔ پی ٹی آئی نے رواں مالی سال میں اس منصوبے کے لیے 2 ارب 38 کروڑ روپے مختص کیے تھے۔ عظمت آوان نے ہمیں جوائن کیا ہے، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عظمت، ہسپتال اور صحت کے منصوبے تو کسی بھی حکومت کا فوکس ہوتے ہیں، پھر اس حکومت کی جانب سے فنڈز کیوں روکے گئے ہیں؟ جی بالکل احسن، بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو دور حکومت میں شروع ہونے والے صوبے تھے وہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث نامکمل ہو سکے ہیں، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کیونکہ محکمہ صحت ہر جو حکومت ہوتی ہے ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی تک جو صوبے کا جو صوبائی وزیر صحت ہے اس نے بھی اپنا جو عہدہ ہے وہ اب تک نہیں اس سے اٹھایا، جس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں شروع ہونے والے صحت کے منصوبے جو ہیں فنڈز کی فراہمی کے منتظر ہیں، جبکہ نئی صوبائی حکومت نے صحت کے بڑے منصوبوں کے جو فنڈ ہیں وہ روک لیا۔ سر گنگا رام ہسپتال میں زیر علاج 600 بستروں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کے فنڈز جو ہیں وہ فراہم نہ کیے جا سکے، جبکہ ہسپتال کو طبی آلات میں دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے 2 ارب روپے سے زائد جو فنڈز ہیں وہ درکار ہیں، جبکہ ہسپتال کا منصوبہ پی این ڈی بورڈ کی بے جا اعتراضات کی نظر ہونے لگا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے رواں مالی سال میں اس منصوبے کے لیے 2 ارب 38 کروڑ روپے مختص کیے، جبکہ ہسپتال میں طبی آلات کی خریداری کے لیے ٹینڈرز کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے، اور صوبائی وزیر صحت کی عدم موجودگی کے باعث منصوبے بارے جو اہم معلومات بھی التوا کا شکار ہونے لگی ہے، اور محکمہ صحت نے محکمہ خزانہ سے اس منصوبے کے لیے ایڈوانس 2 ارب روپے فراہم کرنے کی سزا کی۔ اگر 30 جون تک یہ فنڈ فراہم نہ کیے گئے تو رواں سال مختص بجٹ واپس حکومت کو چلا جائے گا۔ جی بجٹ واپس حکومت کو چلا جائے گا۔ عظمت، بہت شکریہ آپ کا۔ موٹر وے پر ڈرائیونگ لائسنس پر ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موٹر وے پولیس نے 80 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس کا ڈیٹا محفوظ کر لیا۔ آئی جی خالد محمود کا یہ کہنا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ موٹر وے پولیس ہر چالان پر ڈرائیونگ لائسنس پر پوائنٹس کاٹے گی۔ مزید تفصیلات علی ساہی سے جانتے ہیں۔ علی، بتائیے گا ڈیٹیلز۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو بھی موٹر وے پولیس پر ٹریفک قوانین کی وائلیشن کریں گے
उनके ड्राइविंग लाइसेंस से पॉइंट्स कटेंगे। चूंकि ये कानून में मौजूद है तो इसको इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया गया है। आईजी मोटरवे खालिद महमूद का कहना है कि लाहौर समेत पाकिस्तान भर में तमाम जो ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा है वो इकट्ठा कर लिया गया है। 80 लाख के करीब जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनका सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है। मोटरवे पे जहां भी आप ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करेंगे तो आपके जो लाइसेंस है उसमें से नंबर कटेंगे। 2 साल के अंदर अगर आपके 20 से ज्यादा पॉइंट होंगे तो आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। इसी हवाले से अगर कोई डाटा लेना चाहेंगे तो पिछले सालों का डाटा भी मोटरवे पुलिस को सामने आ जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हिदायत की गई है कि अगले चंद रोज में ये सिस्टम नाफज कर दिया जाएगा। ड्राइवर हजरात मोटरवे पे ड्राइविंग करते हुए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि वो उनका लाइसेंस मुअत्तल ना हो सके। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को की जानिब से सोलर सिस्टम कनेक्शंस में रुकावटें। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सारिफीन को कनेक्शन लेने में मुश्किलात का सामना है। नेपरा का नोटिस। लेस्को को कनेक्शन की जल्द फराहमी और बिजली बिलों पर शिकायत सेल की तफसीलात शाया करने के अहकाम जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत के नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में लेस्को रुकावट बनने लगी है। लेस्को की जानिब से सोलर सिस्टम कनेक्शंस में गैर मामूली ताखीर होने लगी। सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सारिफीन को कनेक्शंस लेने में मुश्किलात का सामना है। नेपरा ने लेस्को की जानिब से कनेक्शंस में रुकावटों का नोटिस लेकर सारिफीन के बिलों पर शिकायत सेल के कवायद शाया करने के अहकाम दिए हैं। हुकूमत ने सोलर पैनल से बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए तरीकाकार को आसान किया था, ताहम तरीकाकार में तब्दीली और आसानी के बावजूद सारिफीन के लिए कनेक्शन लेना कड़ा इम्तिहान साबित होने लगा है। कनेक्शंस न मिलने की सूरत में नेपरा के सेल पर शिकायत का अंदराज करवाया जा सकेगा। नेपरा ने सारिफीन को 25 किलोवाट तक लाइसेंस के बगैर कनेक्शन देने की इजाजत दी थी। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान शुगर मिल्स केस में मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी दरख्वास्त मंजूर कर ली। आशियाना इकबाल रेफरेंस में मुस्तकिल हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया गया। मज़ीद समाअत 5 जुलाई को होगी। एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज साजिद अली अवान ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने बजट मसरूफियात के बायस हमजा शहबाज की आज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त की मुखालिफत की। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि हाजिरी से इस्तिस्ना में इस केस में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ की जगह उनका प्लीडर हर तारीख पर पेश होगा। जब अदालत तलब करेगी शहबाज शरीफ भी पेश हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने रोस्ट्रम पर गुफ्तगू में अदालत को बताया कि उन्होंने कभी बिला जवाज नाका नहीं किया। बजट और दीगर अहम अमूर पर मीटिंग्स में शामिल होना होता है। इस केस में सरकारी खर्च से रमजान शुगर मिल्स के लिए नाला बनवाने का भी इल्जाम है। इस तरह के अरबों रुपए के नाले बनवाए, अवाम और मुल्क को फायदा पहुंचा। ये नाला दीगर नालों की तरह उस वक्त की काबीना की मंजूरी के बाद बना। अदालत ने आइंदा समाअत पर रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर दलाइल तलब करते हुए मजीद समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी की है। करप्शन के इल्जामात। साबिक चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर में पेश हो गए। नैब की 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने 2 घंटे तक पूछगछ की। साबिक चेयरमैन वापटा कहते हैं नैब ने जो पूछा बता दिया, कोई सवालनामा नहीं दिया गया। उनके केस में सियासी इंतकाम का मामला नहीं। नैब ने शिकायत पर इंक्वायरी शुरू की। मुबैना करप्शन के इल्जामात पर साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन नैब लाहौर में पेश हो गए। नैब की 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने 2 घंटे तक पूछगिछ की। साबिक चेयरमैन वापडा कहते हैं नैब ने जो पूछा बता दिया, कोई सवालनामा नहीं दिया गया। मेरे केस में सियासी इंतकाम का मामला नहीं। नैब ने शिकायत पर इंक्वायरी शुरू की। नैब लाहौर ने तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की मुबैना करप्शन की शिकायत पर साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को तलब किया था, जिस पर साबिक चेयरमैन वापडा नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हुए, जहाँ पर इनसे 2 घंटे तक पूछगछ की गई। नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि मुझ पर लगने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। प्रोजेक्ट की लागत $750 मिलियन है, जबकि 753 मिलियन की करप्शन कैसे हो गई? प्रोजेक्ट मुद्दत से पहले मुकम्मल हुआ और 1 साल में लागत भी पूरी कर ली। साबिक चेयरमैन वापडा ने कहा कि नहीं समझता कि इस केस के पीछे सियासी मुहर्रकात हैं। मेरी तरफ से मामला क्लियर है। नैब जब बुलाएगा दोबारा आ जाऊंगा। प्रोजेक्ट की कीमत ही 750 मिलियन है और प्रोजेक्ट बिजली भी जनरेट कर रहा है और प्रोजेक्ट जो है वो पहले साल में अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर चुका है। तो आई वुड कॉल इट ए फ्रिवोलस एंड बेसलेस। नैब का एक परव्यू है किसी से पूछना और आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव गिवन देम अ गुड अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट।
نیب کے مطابق سابق چیئرمین وابڈا کے جوابات کا جائزہ لینے کے بعد تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ سیٹھ عابد کی بیٹی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی۔ موت کی حتمی وجوہات کا تعین نہ ہو سکا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موت کی وجوہات فورینزک رپورٹ اور تحقیقات میں سامنے آئیں گی۔ سیٹھ عابد کی بیٹی 2 روز قبل گھر میں گولی لگنے کی بنا پر ہلاک ہو گئی تھی۔ پولیس حکام نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس کے مطابق سیٹھ عابد کی بیٹی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول ہو چکی، جس میں موت کی حتمی وجوہات کا تاحال تعین نہ ہو سکا۔ رپورٹ کے مطابق موت کی 2 وجوہات بیان کی گئیں۔ پولیس کو فورینزک رپورٹ کا انتظار ہے۔ جذبہ خیر سگالی کے تحت کراچی کی جیل سے رہائی پانے والے 20 بھارتی ماہی گیر لاہور پہنچ گئے۔ ایدی فاؤنڈیشن کی خصوصی بس کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ کراچی میں گزشتہ 4 سال سے قید 20 بھارتی ماہی گیروں کو حکومت پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت رہا کیا۔ ماہی گیروں کے سفری اخراجات حسب سابق ایدی فاؤنڈیشن نے برداشت کیے، جبکہ ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے انہیں اخراجات کے لیے رقم اور تحائف بھی دیے گئے۔ لاہور پہنچنے پر ماہی گیروں کی خوشی اتنی تھی۔ آج بہت خوشی ہے، 4 سال کے بعد گھر جا رہے اور صحیح وقت گزرا ہے، اچھا کھانا پینا ملتا تھا، کوئی دقت بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ 4 سال میں بھی ہماری ریلیز آ گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔